ওম শান্তি। আজকে বাবার 11ই এপ্রিল 2026-এর মুরলি। বাবার বলছেন যে अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्य को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। কি বললো বাবা? বাবা আজকে বলছেন अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्य को धारण करो। তাহলে বাবা আজকে বিশেষ আমাদের ইশারা দিচ্ছে অন্তর্মুখী হয়ে জ্ঞান স্বরূপ অবস্থাতে থেকে আমাদের এই মহাবাক্য শুনতে হবে। तब अपना বা अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। তখনই আমরা নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে পারি। দাদিও কি ডায়েরি সে। তাহলে আজকের মুরলিটা দাদিদের ডায়েরির থেকে নেওয়া। हर एक पुरुषार्थी बच्चों को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। বাবা বলছেন যে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে সবার প্রথম যেই গুণটা ধারণ করা উচিত সেটা হচ্ছে অন্তর্মুখী স্থিতি, অর্থাৎ নিজের সাথে নিজে কথা বলা, নিজেকে নিজে বোঝানো। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। বাবা বলছে অন্তর্মুখতার মধ্যেই সবথেকে বড় কল্যাণ সমিয়ে রয়েছে। इस अवस्था से ही अचल स्थिर धैर्यवत निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। বাবা বলছে এর আধারেই অচল স্থির ধৈর্যবৎ নির্মাণ চিত্ত ইত্যাদি স্থিতি তৈরি হবে। इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। আর কি বাবা বলছেন যে সম্পূর্ণ জ্ঞানময় অবস্থাকে আমরা প্রাপ্ত করতে পারি এর আধারে। কিসের আধারে? অন্তর্মুখতার আধারে। বাবা বলছেন अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती। কি বললো বাবা? যে অন্তর্মুখী অবস্থা না প্রাপ্ত করার জন্য বা অন্তর্মুখী না হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ জ্ঞান রূপ অবস্থাকে আমরা প্রাপ্ত করতে পারি না। क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई से जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्य को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। কি বলছে বাবা? যে কথাগুলো বাবা আমাদেরকে বলছে সেগুলো যদি শুধু আমরা ওপরে ওপরে শুনি তাহলে সেই মহাবাক্যগুলো আর মহাবাক্য থাকে না, সেগুলো শুধু বাক্য হয়ে যায়। এই জন্য বাবা বলছে আমাদের অন্তর্মুখী হয়ে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। बाबा बोलছেন वाक्य हो जाते हैं जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्य पर माया का परछाया पड़ जाता है। কি বললো? যে যেই মহাবাক্যগুলো আমরা শুনছি সেটা যদি আমরা জ্ঞান রূপ হয়ে না শুনি তাহলে কি হবে? বা বলছে মায়ার পরছায়া তার উপর পড়ে যাবে।
और ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। আর বাবা বলছেন যে এইরকম মায়ার অশুদ্ধ ভাইব্রেশনে ভরা মহাবাক্য যখন কেউ শুনবে তখন সে তার নিজের অকল্যাণ তো করবেই, তাছাড়া সে যাদেরকে শোনাবে তাদেরও সে অকল্যাণ করে ফেলবে। इसलिए हे बच्चों एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। এর জন্য বাবা বলছে এখন যে হে বাচ্চা এখন একদম অন্তর্মুখী হয়ে যাও, নিজেকে নিজে বোঝাও, নিজেকে নিজে শোনাও, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো, বাইরে নয়, সব ভেতরে নিজেকে করতে হবে। এখন आपका इहो मन मंदिर सदृश्य है। বা বলছে আমাদের এটা মন মন্দির সদৃশ্য। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है ऐसे मन मंदिर पर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। কি বললো বাবা যে আমাদের মনটাকে পবিত্র বানাতে হবে, তাহলে এখান থেকে যে সংকল্পগুলো উৎপন্ন হবে সেগুলোও পবিত্র হবে। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं ना, ना कि दैत्य के। কি বললো যে মন্দিরে দেবী দেবতাদেরই ছবি রাখা হয়, দৈত্যের ছবি রাখা হয় না। ऐसे तुम बच्चे अपने मन बा दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। তা বা বলছে এখনো আমাদের সেটাই করতে হবে, আমাদের মন রূপী যে মন্দির সেখানেও ईश्वरीय गुण ईश्वरीय मूर्ति दे साजिए दिता है। वो गुण हैं निर्मोह निर्लोभ निर्भय। তাহলে গুণগুলো কি? निर्मोह निर्लोभ निर्भय, আর কি বলছে धैर्यवत निरअहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। তাহলে কি কি গুণ বললো বাবা? বাবা বলছে নির্মাণ निर्लोभ निर्भय धैर्यवत निरअहंकार, এই গুণগুলো আমাদের ভেতরে ধারণ করতে হবে। বা বলছে ইহ সব তোমারে হি দিব্য লক্ষণ है, এই গুণগুলো যে ধারণ করবে বা বলছে সেটাই হচ্ছে দিব্য লক্ষণ। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। বা বলছেন এখন আমাদের মন মন্দিরকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাতে হবে। তো आप अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है। তাহলে এখন আমাদের মনকে উজ্জ্বল বানানোর চেষ্টা করতে হবে। तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। আর এখন মন সহিত আমাদের যে বিকারী কর্মেন্দ্রিয়গুলো রয়েছে সেগুলোকেও এখন আমাদের বশীভূত করতে হবে, তারা যেন তাদের ইচ্ছা অনুসারে না চলে। परंतु ना सिर्फ अपना अगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। তাহলে এখন শুধু নিজের নয় অন্যের প্রতিও এই দিব্য সেবা আমাদের করতে হবে। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। বলছে বাস্তবিক পক্ষে সার্ভিসের যে অর্থ সেটা অতি সূক্ষ্ম এবং মহিন। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है। কি বললো বাবা বলছে এরকম নয় কেউ কোনো ভুল করছে সেটা থেকে সাবধান করে দেওয়া এটুকুই হচ্ছে সার্ভিস। परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना। কি বলছে যে সূক্ষ্ম রূপে আমাদের সংকল্প দিয়ে তার নেগেটিভ সংকল্পটাকেও আমাদের চেঞ্জ করাতে হবে। यही सर्वोत्तम सच्ची সার্ভিস है। বা বলছে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম সত্যিকারের সার্ভিস, যে তার মনের ভেতরে চলা অশুদ্ধ সংকল্পগুলো
আমি আমার সংকল্পের দ্বারা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। और मन साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक। अगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। কি বললো বাবা? বাবা বলছে আমরা যদি কোনো নেগেটিভ চিন্তা করি, সেই নেগেটিভ চিন্তা সূক্ষ্ম রূপে কারো কাছে পৌঁছে যায়, বাবা বলছে এটাও হচ্ছে অকল্যাণ করা। जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। বাবা বলছে এই বন্ধন আমাদের ওপর চলে আসে এবং এটাই আমাদের বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। তা বাবা বলছে যে এখন নিজেদের প্রতি আমাদের সাবধান থাকতে হবে, আর নিজে করে অন্যের প্রতিও এই দিব্য কর্তব্য আমাদের করতে হবে। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। এটাই হচ্ছে আমাদের অলৌকিক সেবাধারী বাচ্চাদের কর্তব্য। এখন ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। বা বলছে এরকম সার্ভিস যে করবে তার আর অন্য কোনো সার্ভিস করার দরকার হবে না। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। কি বললো বাবা? যে আমাদের দ্বারা যদি কোনো ভুলও হয়ে যায় অজান্তে, তাহলে বুদ্ধি বলের দ্বারা সেটাকে আমাদের কারেক্ট করতে হবে। बल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। বাবা বলছে এরকম যে তীব্র পুরুষার্থী হবে, এরকম ছোট ইশারা পেলেও সে নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলবে। और आगे आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है, यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। আর আগের জন্য সে কি করে? অ্যাটেনশন রেখে চলে, যাতে তার দ্বারা কোনো ভুল না হয়ে যায়। বা বলছে এটাই হচ্ছে বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চার কর্তব্য। हे मेरे प्राणों परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। কি বললো বাবা? যে পরমাত্মা যে রাজস্ব অশ্বমেধ জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছে, বা বলছে সেখানে আমাদের তন মন ধন সম্পূর্ণ কিছু দিয়ে সমর্পণ হতে হবে। বা বলছে এই যে সম্পূর্ণরূপে স্বাহা হওয়া, এটাই বিরাট বড় একটা রাজ রহস্যের বিষয়, মহিন বিষয়। এটাকে বোঝা অত সহজ নয় যে কত বড় শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এখন হচ্ছে, এবং আমরা কত ভাগ্যশালী এই শ্রেষ্ঠ কর্তব্যে আমরা সহযোগী হতে পারছি। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात समर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। বা বলছে যখন থেকে আমি বললাম যে আমি তন মন ধন সব কিছু দিয়ে এই যজ্ঞে স্বাহা, তখন থেকে আমার আর কিছু নিজস্ব রইল না। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। বা বলছে সবার প্রথম আমাদের তন আর মন, শরীর এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয় সেবায় লাগাতে হবে। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। যখন সবকিছু আমি পরমাত্মার প্রতি দিয়ে দিয়েছি, তখন আর আমার নিজস্ব বলে কিছু থাকতে পারে না। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, অর্থ আমরা ব্যর্থ নষ্ট করতে পারবো না। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता,
আমাদের মনও অশুদ্ধ সংকল্পের দিকে এইদিক ওইদিক দৌড়তে পারবে না। क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया, কেননা পরমাত্মাকে আমি অর্পণ করে দিয়েছি সব। आप परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, परमात्मा হচ্ছে শুদ্ধ এবং শান্ত স্বরূপ। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं, এই কারণে অশুদ্ধ সংকল্প অটোমেটিক্যালি শান্ত হয়ে যাবে। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। कि बोलছে माया वैरायटी रूप হওয়ার কারণে অনেক প্রকারের বিকল্প সে নিয়ে আসবে। আর মন রূপী ঘোড়াকে যদি আমরা बोलছে अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। माया अनेक रकमेर हওয়ার জন্য আমরা যদি আমাদের মনকে মায়ার হাতে তুলে দিই তাহলে মন বিভিন্ন রকম ভাবে ওকে পরিচালনা করবে। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प होता है तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। यदि एखोनो कोनो बच्चार मने संकल्प विकल्प चले ताहले बुझते हबे से पुरोपुरी मन बाबार काछे स्वाहा करेनी, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है, अर्थात तार मन ईश्वरीय मन हयनी। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देखो, बहुत खबरदारी से चलना है। कि बोला बाबा এই গুহ্য রাজকে এখন আমাদের বুঝে খুব সাবধানে চলতে হবে বাবা বলছেন। स्वयं गोपी बल्लभ तुम अपनी प्रिय गोपियों को समझा रहे। তাহলে এখন প্রিয় গোপী বল্লভ আমাদের গোপীদেরকে তিনি এখন বোঝাচ্ছেন कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है, আমাদের বাস্তবিক সত্যিকারের প্রেম কার প্রতি। हे प्राणों तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। তাহলে বাবা আমাদের যে প্রেম ভরা সাবধানী দিচ্ছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश, তাই না। তো বাবা বলছে আমরা যত বাবার প্রিয় ফুল তত বাবা প্রেমের সহিত আমাদের পালনা করছে। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। तो बाबा बोलছেন ফুলকে ভ্যালুয়েবল বানানোর জন্য মালিকে তাকে কাঁটা থেকে বের করতেই হয়। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरा परवरिश की। তেমনি বাবা বলছেন যখন কেউ আমাদের সাবধান করে তখন বুঝতে হবে যে এ আমার কি করছে, পারভারিশ করছে। অর্থাৎ মেরি সার্ভিস কি, অর্থাৎ কি করলো, সে আমার সেবা করলো। যখন কেউ আমাদের বোঝাচ্ছে उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। তাহলে কেউ যখন আমাদের কোনো শিক্ষা দিচ্ছে সেটাকে কি করতে হবে, আমাদের রিগার্ড দিতে হবে, সম্মান করতে হবে, সেটাকে আমাদের শুনতে হবে।
বা বলছেন यही সম্পূর্ণ बनने की युक्ति है বা বলছে এটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ হওয়ার যুক্তি অর্থাৎ কেউ যখন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন সেই শিক্ষাটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है বা বলছে এটাই হচ্ছে জ্ঞানের সহিত आंतरिक সত্যিকারের প্রেম इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए বা বলছে এই আন্তরিক প্রেমে আমাদের একে অন্যের প্রতি ভেতর থেকে প্রেম থাকা দরকার हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है বা বলছে প্রত্যেকটা বিষয়ে সবার আগে আমাদের নিজেকেই সাবধান করতে হবে यही निर्मांचित अति मधुर अवस्था है বা বলছে এটাই হচ্ছে নির্মাঞ্চিত অতি মধুর অবস্থা যে সবার আগে আমি কি করছি নিজেকে তৈরি করছি हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है বা বলছে প্রত্যেকটা বিষয়ে সবার আগে আমাকে নিজেকেই সাবধান করতে হবে यही निर्मांचित अति मधुर अवस्था है বা বলছে এটাই হচ্ছে অতি নির্মাঞ্চিত মধুর অবস্থা ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वह सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे বা বলছে এরকম প্রেমপূর্বক যদি আমরা চলি তাহলে সত্যযুগের অনুভূতি আমরা এখানে থেকেই করতে থাকব वहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है বা বলছেন ওখানে তো ন্যাচারাল প্রেম থাকবে কিন্তু এখানে এই যে সার্ভিসের অতি রমণীক মিঠা প্রেম এটা ওখানে অনুভব করতে পারবো না यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है তাহলে এই যে আমাদের শুদ্ধ প্রেম এটাই দুনিয়াতে এটারই মহিমা হয় तुम हर एक चैतन्य फूलों को हर दम हर्षित मुख हो रहना है তা বা বলছেন আমরা চৈতন্য ফুল আমাদের সব সময় হর্ষিত হয়ে থাকতে হবে क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है আমরা নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা শিরায় শিরায় সম্পূর্ণ নিশ্চয়ের তাকাত রয়েছে ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकलती है বা বলছে এইরকম আকর্ষক শক্তি অবশ্যই তার দিব্য চমৎকার দেখাবে जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध चरित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं তাই না যেমন ছোট বাচ্চারা নির্দোষ হয় शुद्ध হয় पवित्र হয় এর জন্য তারা সব সময় হাসে খুশিতে থাকে और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं আর তাদের রমণীক চরিত্রের জন্য অর্থাৎ বাচ্চাদের তারা সবাইকে আকর্ষিতও করে তাদের দিকে वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए তেমনি আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চারও এরকম ঈশ্বরীয় রমণীক জীবন হওয়া দরকার इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है এর জন্য আমাদের কি করতে হবে যে কোনো যুক্তিতে আমাদের মধ্যে যে আসুরিক গুণগুলো রয়েছে সেগুলোর ওপর আমাদের বিজয়ী হতে হবে जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो তা বা বলছেন কেউ যখন আমার সামনে
ক্রোধিত রূপে আসছে তখন আমাকে জ্ঞান স্বরূপ হয়ে তার সামনেও হাসি মুখে থাকতে হবে। তো বহ খুদ শান্ত শান্তচিত हो जाएगा, তাহলে কি হবে, সেও শান্তচিত হয়ে যাবে, অর্থাৎ विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा, সে বিস্মৃতি স্বরূপ থেকে কি হবে, স্মৃতি স্বরূপে চলে আসবে। तो वह प्रेम अशुद्ध खाते खाते में ले जाता है, इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बनो। বাবা বলছে এখন কি করতে হবে, আমাদের প্রেমকে মার্জ করে জ্ঞান रूप होते হবে। भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। ভিন্ন ভিন্ন রূপে যে মায়া আসছে বা বলছে তার উপর বিজয়ী হয়ে আমাদের প্রেম রূপ এখন হতে হবে। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहा विचलित भी हो जाएंगे, বা বলছেন জ্ঞান ছাড়া যদি আমরা প্রেম নিয়ে আসি তাহলে কখনো কখনো আমরা বিচলিত হয়ে যাব, এর জন্য জ্ঞানের সহিত প্রেম নিয়ে আসতে হবে আমাদের। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कोई बार माया में फंस जाते हैं। কি বললো, যদি কেউ জ্ঞান রূপ না হয়ে ধ্যানে যায় তাহলে কি হয়, সে মায়ার দ্বারা ফেসে যায়। इसलिए बाबा कहते बच्चे इहो ध्यान भी एक सूत की जंजीर है। এই জন্য বাবা বলছে ধ্যান সাক্ষাৎকার এটাও হচ্ছে কি মায়ার একটা সূক্ষ্ম जंजीर। परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है, किंतु जे ज्ञान स्वरूप হয়ে ধ্যানে যাবে সে অতি সুন্দর মজের অনুভব করবে। তো पहले है জ্ঞান পিছে ধ্যান, তো বাবা বলছে সবার প্রথম হচ্ছে জ্ঞান, তারপর হচ্ছে ধ্যান। ध्वनिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ है, ध्वनिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। ध्वनिष्ठ अवस्था থেকে বাবা বলছে জ্ঞানিষ্ঠ অবস্থা श्रेष्ठ। इसलिए हे बच्चों पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। এই জন্য বাবা বলছেন যে হে बच्चों প্রথমে আমাদের জ্ঞান রূপ হয়ে তারপরে প্রেম রূপকে ইমার্জ করতে হবে। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। বাবা বলছে জ্ঞান ছাড়া যদি প্রেম থাকে তাহলে সেটা আমাদের এই পুরুষাर्थी জীবনে বিঘ্ন রূপ হয়ে দাঁড়াবে। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी रमणीक और सुंदर है। বাবা বলছে সাক্ষীপনের স্থিতি এটা অতি মিষ্টি রমণীক এবং সুন্দর। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। এই সাক্ষীপনের ওপরই আমাদের সামনের যে জীবনটা সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে এই সাক্ষীপনের ওপরই। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुग्ध भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। কি বললো, যে সাক্ষী হয়ে শরীরের ভোগ ভোগবে সে কি করবে, তার পাস্ট কর্মকেও নষ্ট করবে আর ভবিষ্যতের জন্য সে শ্রেষ্ঠ ফিউচার জমা করবে। तो इहो साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों के कनेक्शन रखती है। যেন বাবা কি বলছে, এই যে সাক্ষীপনের স্থিতি এটা অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোর ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा इहो सुहावना समय सिर्फ चुक्त करने में चला गया।
বা বলছি রাজটাকে যে বুঝতে পারবে সে কখনো বলবে না যে এই সুহাবনার সময় আমার পূর্বের বিকর্ম চুক্ত করতেই চলে গেল। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है जिस समय दोनों कार्य সম্পূর্ণ রীতি সিদ্ধ হতে। বা বলছি এটাই সেই সুহাবনা সময় যখন দুটো কাজই সম্পূর্ণরূপে सिद्ध হচ্ছে। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख বা আনন্দ के अनुभव में रहता है। তা বা বলছে এরকম দুটো কার্যই যে সিদ্ধ করছে সেই তীব্র পুরুষার্থী সদাই অতীন্দ্রিয় সুখ এবং আনন্দে থাকবে। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। বা বলছেন যে এই যে বিরাট ভ্যারাইটি ড্রামা, এই ড্রামাতে আমাদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় রাখতে হবে। क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। কি বললো বাবা? যেটা বানা বানায়া ড্রামা এটা সম্পূর্ণরূপে वफादार। এখানে একটুও এদিক ওদিক কিছু হবে না। देखो ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। ড্রামা কি করে যে সমস্ত প্রাণীকেই তার পার্ট সম্পূর্ণরূপে कंप्लीट कराए। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बचता है। বা বলছে কেউ ভুল কিন্তু সেই ভুলটাও সে সম্পূর্ণরূপে প্লে করছে তার পার্টটা। ইহো ভি ড্রামা কি নুন है। বা বলছে এটাও এই ভুলটাও কি এটাও ড্রামার মধ্যে নুন ফিক্সড। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंद हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं। তা বলছেন ভুল এবং ঠিক দুটোই যখন এই ড্রামাতে ফিক্সড তাহলে প্রশ্ন ওঠানো সেটা কি সেটা হচ্ছে ব্যর্থ। তার মানে ড্রামার উপর আমার নিশ্চয় নেই। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है। বা বলছে এটা জ্ঞান নয়। क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। কারণ বাবা আমাদের জ্ঞান দিয়ে দিয়েছে যে প্রত্যেকটা অ্যাক্টর প্রত্যেকটা আত্মা তার নিজের নিজের পার্ট বাজাচ্ছে। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं तो उनको देख जिससे नफरत आवे और जिससे हर्षित होवे ऐसा नहीं होता है। তাই না? তাহলে আমরা যখন ড্রামাতে দেখি বায়োস্কোপে যে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাক্টর থাকে, কারো অ্যাক্টিং আমাদের ভালো লাগে না কিন্তু সেটাও আমাদের দেখতেই হয় কারণ সেটা নাটকের মধ্যে রয়েছে, ড্রামার ভেতরে রয়েছে। पता है कि इहो एक खेल है, इसमें हर एक को अपना अपना गुण बा बेड पार्ट मिला हुआ है। কারণ আমরা সেখানে জানি যে প্রত্যেকটা অ্যাক্টর সে তার নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, সেটাকেই সে প্লে করছে, তাকে সেটা করতেই হবে। संगठन में इहो पॉइंट बहुत अच्छा রীতি ধারণ करनी। বা বলছে সংগঠনের মধ্যে যখন আমরা রয়েছি এই পয়েন্টটাকে আমাদের খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित निर्माण चित। কি বললো? আমাদের লক্ষ্যটাকে মনে রাখতে হবে, আমাদের শান্তচিত নির্মাণচিত, আর কি বলছে বাবা? ধৈর্যবত, ধৈর্যবত হতে হবে। মিঠাস শীতলতা ইত্যাদি সর্বগুণ সর্বদৈবী গুণ ইমার্জ করনে। তাহলে মিঠাস শীতলতা ইত্যাদি দৈবী গুণ আমাদের ভেতরে এমার্জ করতে হবে, আমাদের ভেতরে এই গুণগুলোকে রাখতে হবে। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। বা বলছে ধৈর্যবদ হওয়ার মুখ্য ফাউন্ডেশনই হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড সি, অপেক্ষা করতে হবে এবং আমাদের দেখে যেতে হবে সব। হে মেরে প্রিয় বচ্চে, वेट
অর্থাৎ ধৈর্য ধারণা। তো বাবা বলছে ওয়েট অর্থাৎ কি, আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। সি অর্থাৎ দেখনা, ধৈর্য ধরতে হবে এবং সব দেখে যেতে হবে। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। কি বললো, ধৈর্যবদ্ধ হয়ে আমাদের দেখতে হবে, তারপরে ধৈর্যবদ্ধ হয়ে এই বিরাট ড্রামাকে আমাদের সাক্ষী হয়ে देखते হবে। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी, তাহলে আমাদের ধৈর্যের গুণ ধারণ করতে হবে। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणी, जरा ठहरो और आगे आगे बढ़कर রাজ দেখতে চলো। যেন বাবা বলছে আমাদের একটু দাঁড়াতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে এবং সামনে যেগুলো হতে চলেছে সেগুলোকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। বাবা বলছে এই ধৈর্যের আধারেই সম্পূর্ণ কাজ সিদ্ধ হবে। यो गुण निश्चय से बाधा हुआ है। বাবা বলছে এই গুণটা কিসের আধারে আসবে, নিশ্চয়ের আধারে, যে নিশ্চয় বাধা থাকবে তার ভেতরে এই গুণ চলে আসবে। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्ष्य दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत अर्थात और अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। বলছে এটা হচ্ছে জ্ঞানের পরিপক্ক अवस्था जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে, এই সাক্ষীপনে স্থিত থাকার পরিশ্রম করতে হবে। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। বা বলছে যেমন অভিনেতারা আগে থেকে রিহার্সাল করে, তেমনি সামনে যে টাফ সময় কঠিন পরিস্থিতি আসতে চলেছে, বা বলছে সেটার জন্য আগে থেকেই আমাদের প্রস্তুতি করতে হবে। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। বা বলছে অনেক আগে থেকেই যদি আমাদের প্র্যাকটিস না থাকে তাহলে অন্তিম সময় ঘাবড়ে গিয়ে আমরা ফেল হয়ে যাব। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। এর জন্য আমাদের প্রথম ফাউন্ডেশনকে মজবুত করে আমাদের দৈবিক গুণকে ধারণ করতে হবে। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से सतह ज्ञान रूप अवस्था हो जाती है। तो बाबा की बोलছে জ্ঞান রূপ স্থিতিতে স্থিত থাকলে আমরা অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাব, শান্ত স্বরূপ হয়ে যাব। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। तो बाबा বলছে যখন জ্ঞান স্বরূপ বাচ্চারা একসাথে বসে মুরলি শোনে তখন চারিদিকের বায়ুমণ্ডল शांत हो जाए, क्योंकि वो कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। कारण तारा যেই জ্ঞানের মুরলি শুনছে না কেন সেটা ডিপ আন্তরিকভাবে ভেতরে চলে যায়। অর্থাৎ বাবা অনুভব করে শোনার কথা বলছে, শুধু শোনার কথা বলছে না। আমরা যখন অনুভব করে শুনবো তখন আমাদের স্থিতি চারিদিকে শান্ত হয়ে যাবে।
डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। ডিপ চলে যাওয়ার জন্য কি হয়, সে আন্তরিক মিষ্টি শান্তি অনুভব করে। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ইহো গুণ অনায়াস आ जाता है। বাবুলসের জন্য কিচ্ছু করতে হবে না, আমাদের শুধু জ্ঞান স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকতে হবে, তাহলে এই গুণটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। तुम बच्चे आप सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। কি বললো বাবা, যখন আমরা অমৃতবেলা বসি তখন বিচারের শুদ্ধ লহর তৈরি হয়। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। বাবা বলছে অমৃতবেলায় আমাদের স্থিতি কেমন হওয়া উচিত, उपराम अवस्था হওয়া উচিত, उपराम স্থিতি হওয়া উচিত। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प से स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे। বা বলছে আমরা যদি এরকম শুদ্ধ সংকল্পে স্থিত হই তাহলে অন্যান্য সমস্ত সংকল্প অটোমেটিক্যালি নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর বাবা বলছে फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएगी। তাহলে আমাদের নিজ স্থিতিতে স্থিত হলে অন্যান্য সংকল্প অটোমেটিক্যালি শান্ত হয়ে যাবে। और मन अमन हो जाएगा क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए, इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करें। এজন্য বাবা কি বলছে, আমাদের লক্ষ্যের স্বরূপের শুদ্ধ সংকল্পে স্থিত হতে হবে। আমার লক্ষ্যটা কি, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের সংকল্প শুদ্ধ হয়ে যাবে। जब आंतरिक बुद्धियोग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारे इहो निरसंकल्प अवस्था सतो हो जाएगी। বা বলছেন আন্তরিক বুদ্ধির যোগ যখন এইভাবে কায়েম হবে তখন নিরন্তর আমাদের স্মৃতির স্থিতি অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মিঠে মিঠে ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्यसार एक नंबर बोलছে अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निमित्त चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वगुण धारण करनी है। কি বললো বাবা, যে আমাদের লক্ষ্য স্বরূপের স্থিতিতে স্থিত হয়ে কি করতে হবে, শান্তচিত, নিমিত্ত নির্মাণচিত, ধৈর্যবত, মিঠাস আর শীতলতা, এই গুণগুলোকে আমাদের ধারণ করতে হবে। বা বলছে নিশ্চয় बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अढोल चित्त रहना है। তাহলে আমাদের নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে এই নাটককে দেখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি হতে পারবো, আন্তরিক ধৈর্যবত, তাহলে অঢল হতে পারবো। বা বলছেন बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। অনেক সময় ধরে আমাদের এই সাক্ষীপনের স্থিতির অনুভূতির অভ্যাস করতে হবে, এই সাক্ষী থাকার অভ্যাসটা। वरदान बाबा बोलছে আজকে एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता হব। তাহলে একটাই আমাদের রাস্তা আর একের প্রতি আমাদের রিস্তা রাখতে হবে, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ ফেরেশতা হতে পারব। বা বলছেন निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो। তাহলে निराकार व साकार रूपे আমাদের বুদ্ধির সঙ্গ একমাত্র কার প্রতি, বাবার প্রতি পাক্কা রাখতে হবে, তো ফরিস্তা बन जाएंगे। তাহলে কি হবে, তাহলে আমরা ফরিস্তা হয়ে যাব।
বা বলছেন जिनके सर्व संबंध বা सर्व रिश्ते एक के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं, যার সর্ব সম্বন্ধ এবং সর্ব রিস্তা একের প্রতি বা বলছে সেই হচ্ছে সত্যিকারের ফরিস্তা। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। তা বা বলছেন যেমন রাস্তা যারা তৈরি করে তারা যেমন রাস্তা ব্লক করে দেয়, তা বা বলছেন আমাদেরও বুদ্ধির সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দিতে হবে, তাহলেই আর বুদ্ধি এদিক ওইদিক ভটকাবে না, এদিক ওইদিক যাবে না। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो। তো বাবা বলছে বাবার সবার প্রথম ফরমান হচ্ছে আমাদের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করতে হবে, বুদ্ধি যাওয়ার এদিক ওইদিকে যেদিকে যাচ্ছে সেই রাস্তাগুলো সব বন্ধ করতে হবে। इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे, এর দ্বারা কি হবে? বাবা বলছে সহজেই আমরা ফরিস্তা হয়ে যেতে পারবো। স্লোগান বাবা বলছেন सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। কি বললো বাবা? সদাই আমাদের উমং উৎসাহের মধ্যে থাকতে হবে, এটাই হচ্ছে মায়ার থেকে বাঁচার সহজে সেফটির উপায়। স্লোগান বাবা বল ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। তাহলে মহান হতে গেলে আমাদের মধুরতা আর নম্রতার গুণ ধারণ করতে হবে। বা বলছেন ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। তাহলে আমাদের কথা আর স্বরূপ যেটা আমি বলছি এই দুটো যেন সাথে সাথে হয়, অর্থাৎ যেটা বলছি সেটাই আমাকে করতে হবে। उसमें स्नेह भी हो, নম্রতা और मधुरता भी हो। তাহলে আমাদের বাক্যে স্নেহও থাকতে হবে এবং নম্রতা ও মধুরতাও থাকতে হবে। सत्यता भी हो लेकिन स्वरूप की নম্রতা भी हो, বা বলছে সত্যতাও থাকবে এবং তার ভিতরে স্বরূপের নম্রতাও থাকবে। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, বা বলছে এইভাবেই আমরা বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবো। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, আমরা নির্ভয় হব কিন্তু আমাদের কথা যেন মর্যাদার মধ্যে থাকে। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। তাহলে বাবা বলছেন এই কথাগুলো যখন ব্যালেন্সের মধ্যে থাকবে তখনই কামাল দেখা যাবে। फिर आपके शब्द करे नहीं मीठे लगेंगे, তখন আমাদের শব্দ কি কড়া নয়, কি মনে হবে? মিষ্টি মনে হবে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।